بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 6 sur le cours de la représentation graphique des fonctions de référence, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez écrire ces données. Vous avez ici trois fonctions f, f' et f seconde qui sont définies sur R, telles que f de x est égal à 2 sur x, f' de x est égal à 2 sur x plus 3, et finalement f seconde de x est égal à 2 sur x moins 2 plus 3. Tracez la courbe représentative de la fonction f, puis la courbe représentative de la fonction f', et finalement la courbe représentative de la fonction f seconde dans un même repère OIJ. Allez-y. Maintenant, on va étudier ensemble ces trois fonctions. Et on va commencer par la fonction f. On a f de x qui est égal à 2 sur x. Et nous avons déjà tracé la courbe représentative de cette fonction. Vous avez ici le nombre 2 qui est un nombre positif. Donc la courbe représentative de cette fonction f est une hyperbole dont les deux branches appartiennent au quadrant numéro 1 et quadrant numéro 3 de notre repère OIJ. إذا غادي ندوزو directement logiciel GeoGebra وغادي نتراسيو la courbe de cette fonction parce qu'on a déjà fait ce travail la dernière séance. Maintenant, je vais saisir ma fonction ici. On nous a dit que f de x est égal à 2 sur x. Donc, je mets la fraction, j'écris 2 au numérateur, puis je tape ici et j'écris x. Comme vous voyez, la courbe, elle est déjà là. Donc, nous avons f de x est égal à 2 sur x. Voici notre hyperbole. Vous voyez que les deux branches de notre hyperbole appartiennent au premier quadrant et au troisième quadrant. Et bien sûr, cette hyperbole a un centre de symétrie qui est l'origine de ce repère. Passons maintenant à l'autre fonction f' de x qui est égale à 2 sur x plus 3. C'est-à-dire, si on trouve l'ordonnée, ou bien l'image de chaque nombre, on va lui ajouter 3. De toute façon, je vais écrire ici f' de x qui est égal à 2 sur x plus 3. Donc, je vais mettre la fraction, puis 2, puis le dénominateur contient x, puis j'ajoute plus 3, plus 3. Voilà, notre fonction est déjà là. Bon, ils l'ont appelé g, moi je vais l'appeler f'. f' de x. Donc f' de x est égal à 2 sur x plus 3. Donc je vais changer cette couleur. Propriété, je change la couleur, je prends le rouge. Voilà, c'est fait. Pour la première fonction, c'est-à-dire f, j'ai laissé le bleu. Maintenant, nous allons découvrir que il y a une relation entre la courbe représentative de la fonction f' et la courbe représentative de la fonction f. Bon, si je prends ici le vecteur de coordonnées 0, 3, je vais écrire ici 0,
m'excuse. Ici, j'écris 0,3. OK? Donc j'ai obtenu ce point-là. Donc je vais tracer ce vecteur. Voilà. Je vais cacher A. Voilà. J'ai mon vecteur U de coordonnées 0,3. Vous voyez, il est écrit ici. Donc si je prends n'importe quel point ici qui appartient à la courbe représentative de la fonction f d'abscisse x et un point M' qui appartient à la courbe représentative de la fonction f' qui a la même abscisse x, nous allons trouver qu'il y a une relation entre ces deux points M et M'. Donc je vais les tracer. ناخذ بعدا واحد l'exemple اللي عادي ما فيهش x. Par exemple, je prends ici un point que j'appelle A. Ou bien je peux l'appeler E. Et A est déjà là, donc je l'appelle E. Ici, un point que j'appelle F. Voilà. Et maintenant, si je trace le vecteur EF, est-ce que vous remarquez quelque chose? Oui, les deux vecteurs EF et U sont égaux. Le vecteur EF, il a les mêmes coordonnées que le vecteur U. On peut vérifier ou bien justifier ça facilement. Vous voyez ici que le point E a pour coordonnées 2, ici 1. Le point F a pour coordonnées 2, 4. Donc, le vecteur EF a pour coordonnées XF moins XE, YF moins YE. XF moins XE, c'est 0 puisqu'ils ont la même abscisse. Et YF moins YE, c'est-à-dire 4 moins 2 qui est égal à 2. Donc, vous avez ici deux vecteurs qui sont égaux. Cela nous ramène à dire que le point F qui est ici est l'image du point E par la translation T du vecteur U. Je répète, le point F qui est ici est l'image de E par la translation T du vecteur U. Donc on peut généraliser ce résultat. Donc si je trace une droite, je vais la prendre ici, qui passe par un point quelconque ici, est perpendiculaire à cette droite. Donc cette droite, il va couper la courbe représentative de notre fonction f en un point que j'appelle M. Donc, non, je vais cacher tout simplement ce point. Donc, voilà. غادي نزومي شي شويه باش تبان لينا شنو غادي نديرو. Voilà, هذا le point, je peux l'appeler M renommé. Je peux l'appeler M majuscule. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà le point. Je vais l'appeler M'. M'. Voilà. Et maintenant, on peut démontrer facilement que le point M' est l'image de M par la translation T du vecteur U. Les deux points M et M' ont la même abscisse, c'est X. Le point M il se trouve sur la courbe représentative de notre fonction f, et M' se trouve sur la courbe représentative de la fonction f'. هنا غادي نثبتوا بالبرهان يعني بلا démonstration que le point M' c'est l'image du point M par la translation T du vecteur U. Autrement dit,
on démontre que le vecteur M' est égal au vecteur U. Le vecteur M' est égal au vecteur U. Voilà, nous allons réaliser ça facilement. Donc, غادي نعاود نفتح ديك l'application فاش تنكتب باش نديمونطري هادي. Le point M il a pour coordonnées x, f de x. Le point M' a pour coordonnées x, f' de x. F' de x, parce qu'ici il s'agit de l'autre fonction f', n'est-ce pas? Je vais écrire ici soit le vecteur U de coordonnées 0, 3. M de coordonnées x, f de x. M' de coordonnées x, la même x, c'est-à-dire la même abscisse, x, f' de x. Et maintenant, je cherche les coordonnées du vecteur M'. Et je vais démontrer que ces coordonnées sont les mêmes que le vecteur U. Donc, le coordonnée du vecteur M', c'est xm' moins xm, ym' moins ym. C'est-à-dire le vecteur M', il a pour coordonnées x moins x, parce que xm' c'est x et xm c'est x. Donc ym' c'est f' de x moins f de x. Voilà. Je continue. Le vecteur M', il a pour coordonnées 0. F' de x c'est 2 sur x plus 3. Moins f de x qui est égal à 2 sur x. Voilà. Tout simplement 3. Le vecteur M' a pour coordonnées 0, 3. Donc, le vecteur M' est égal au vecteur U, n'est-ce pas? Cela équivaut à dire que M', c'est l'image de U par la translation TU, c'est-à-dire M' est égal à TU de M. Voilà. Et nous avons démontré que, effectivement, le point M' est l'image de M par la translation TU. Et vous savez que le vecteur U a pour coordonnées 0, 3. Voilà, 0, 3. Donc, نرجعوا la figure ديالنا باش نعاودوا نشوفوا اش تيعني هذا الشيء. Voilà, nous avons dit que M' c'est l'image de M par la translation T du vecteur U. M c'est un point de la courbe bleue et M' c'est un point de la courbe rouge. Cela veut dire que n'importe quel point, حيت هذا M خديناه aléatoire, كما كان. N'importe quel point M qui appartient à la courbe représentative de la fonction f, son image par la translation TU, c'est un autre point M' qui appartient à l'autre courbe représentative de la fonction f'. Autrement dit, la courbe CF' n'est que l'image de la courbe CF par la translation TU. يعني هذا المنحنى الأحمر راه هو صورة ديال المنحنى اللي بالازرق بلا ترانسلاسيون بالازاحه تي يو. يعني بحال خدينا هاد ليبربول اللي هي مرسومه بالازرق ودرنا عملنا لها واحد الازاحه المتجهه ديالها هي يو. On l'a tout simplement translaté, on l'a glissé suivant ce vecteur U. Il est là بتحصل على la courbe représentative de la fonction f'. Il suffit tout simplement de glisser la courbe représentative de la fonction f, c'est-à-dire celle qui est en bleu, suivant le vecteur U. تفقل يعني لا طلبوا منا نرسموا la courbe représentative de la fonction f', غادي نرجعوا لهذيك la fonction de référence اللي هي f de x est égal à 2 sur x ترسموها ملي تنكملوا الرسم ديالها تنديروا ليه الازاحه تنديروا ليه une translation en utilisant ce vecteur U. هاني غادي ندير دوكا الازاحه اللي في اللوجيسيال جيوجيبرا وغتشوف بانه فعلا ليماج ديال هاد
la courbe représentative qui est en bleu, ça sera la courbe qui est coloriée en rouge. أنا غادي ندخل لهنا وغادي ندير ترانسلاسيون بيقول لي اش بغيتي ترانسلاتي غادي نقول غادي نترانسلاتي هاد لا كورب هادي ها هو لونها لي الشيء رجعها بواحد الشكل متوهج وبيقول لي فين هو لو فيكتور دو ترانسلاسيون بنقول ليه هو هذا ودروك لاحظ هي غادي نطابي هنا بتولي هذا اللون الاحمر بيتبدل لانه هنا يعني اللوجيسيال بيعطيني الصوره ديال ولا يمكن لي نحيد كاع هادي باش تبان لك بانه فعلا راه الصوره ديال او بيان ليماج ديال هاد لا كورب ريبريزونتاتيف دو نوتر فونكسيون اف سا غتكون هي هادي المهم على اي حال غادي ندير هاد غادي نطابي يعني عاد غادي نطابي دروك شتي هو تبدل بمعنى في هاد اللوجيسيال راه رسم ليا ليماج ديال هاد لا كورب بلا ترانسلاسيون اللي اختاريت ليه وهو يعطيني هادي شتي كانت في الاول هكا شتي انا رجعت فين كنت ومني طبقت لا ترانسلاسيون ويتلون بمعنى ان ليماج ديال هاد لا كورب représentative de la fonction f c'est notre courbe qui était déjà là, c'est-à-dire la courbe coloriée en rouge. Vous voyez? انا غادي نرجع فين كنت دروك هي اللي بينت لك بانه راه فعلا راه هاد لا courbe représentative de la fonction f' n'est que l'image de la courbe représentative de la fonction f par la translation tu. البرهان ديالها هو هذا لا ديمونستراسيون هي هادي تناخذ ان بوان ام quelconque de notre courbe CF d'abscisse x et un point m' d'abscisse x qui appartient à la courbe CF' et on démontre que m' n'est que l'image de m par cette translation, ce qui est déjà fait. إذن كيف تلاحظ إلا بغينا نرسمو لا كورب ريبريزونتاتيف ديال لا فونكسيون اف بريم ترجعوا هي لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون اف هي اللي غنسميها لا فونكسيون دو ريفيرونس اللي تنعرف كيف ترسمها اف دو اكس كي تيغال ا 2 سور اكس هذاك ترسم بغيت ترسمها اون فا لوي سوبير اون ترانسلاسيون دو فيكتور يو هو هذا اللي عندك هنا دو كوردوني 0 3 وهذيك 3 اللي عندنا التي نجر شويه هذه باش تشوف قلنا لو فيكتور U de coordonnées 0 3 3 هي هذا العدد اللي عندنا يعني لو كان هنا باغ اكزومبل 4 بتكون لا ترانسلاسيون TU avec les coordonnées du vecteur U sont 0 et 4 إلا كان عندنا هنا 5 بتكون لا ترانسلاسيون du vecteur U de coordonnées 0 5 إذن هذا العدد هذا هو اللي تيأثر على داك لي كوردوني ديال لو فيكتور دو ترانسلاسيون انا غادي نكاشي هذا الفيكتور غنلاحظ مزيان نشوف الى حيدت هاد 3 ورديتها 4 شتي على كورب زاد طلعت شويه الفوق وبقات ديما ليماج دو ام par la translation t du vecteur u de coordonnées 0 4 ما بقاتش 0 2 l'image ديال le point M par la translation T du vecteur U de coordonnées 0, 4 بتكون هي le point M'. Il y a 4 نيت اللي شديت بغيتي نطلع شويه الفوق وي خديت 4 الا خديت ثاني 5 بتعاود لا كورب تزيد تطلع للفوق خديت ثاني موان زا لا كورب بتنزل بحال دوكا الا شديت باغ اكزومبل درت عوض ندير بلس 2 درت بلس 3 ندير موان زا انت غتشوف بان لا كورب تنزل لتحت هاي شتي هي نزلت لا كورب ولا تحت من لا كورب ديال لا فونكسيون اف بريم ولو كوردوني ديال هذا لو فيكتور دو ترانسلاسيون اللي هو هذا هو لا بو كوردوني 0 موان 1 0 موان 1 دونك دروك نقدروا نعمموا هذه الفكره هذه prenons une fonction f telle que f de x est égal à a sur x et f', une autre fonction telle que f' de x est égale à a sur x plus alpha, plus un certain alpha. بالنسبة la première fonction عندها la courbe représentative اللي هي CF وبالنسبة la deuxième fonction la courbe sa courbe représentative c'est CF'. بالنسبة لنا هاد la fonction f telle que f de x est égale à a sur x
سهلا تخيلوها كي دايره في الشكل ديال لا كورب ديال لا فونكس ديالها. Si A est positif, alors sa courbe représentative, c'est une hyperbole dont les deux branches appartiennent au premier quadrant et au troisième quadrant. Si A est négatif, alors sa courbe représentative, c'est une hyperbole dont les deux branches appartiennent au deuxième quadrant et au quatrième quadrant. إذا نعاود نفكرك في هذا الشيء. إذا كان A positif تتكون لا كورب دايره بحال هكا. ولا كان A نيجاتيف تتكون لا كورب ديالها دايره بحال هكا. فويي يعني دروكا في الخيال ديالنا او في الخيال ديالنا عارفين كي دايره هاد لا كورب ريبريزونطاتيف ديال لا فونكسيون اف. دروكا نشوفوا لا courbe représentative de la fonction f'. واخا نمحي هذا الشيء. En se basant sur ce qu'on a déjà démontré, la courbe représentative de la fonction f' est l'image, هذا الشيء اللي خصك تعقل عليه دوكا مزيان، هذا الشيء اللي مهم، est l'image de la courbe représentative de la fonction f par la translation TU telles que, quelles sont les coordonnées du vecteur U à votre avis? Oui, les coordonnées du vecteur U sont 0, alpha, que j'ai ici. Goubila quand alpha est égal à 3. Ou quand les coordonnées du vecteur U, on a 0, 3. Ni quand alpha est égal à 4, quelles les coordonnées du vecteur U, on a 0, 4. Ni quand alpha est égal à 5, quelles les coordonnées du vecteur de translation, on a 0, 5. Ni quand alpha est égal à moins 1, quand les coordonnées du vecteur U sont 0, moins 1. Maintenant, on va passer à la troisième fonction f seconde, telle que f seconde de x est égal à 2 sur x moins 2 plus 3. 2 sur x moins 2 plus 3. Donc, je vais saisir cette fonction. Donc, je vais écrire voilà. 2 sur x moins 2, 2 sur x moins 2, x moins 2, voilà. Non, c'est pas comme ça, 2 sur x moins 2. Donc, je vais retourner en arrière. Donc, je mets ici x moins 2. X moins 2. Add plus 3. Voilà, il y a la courbe ترسمت لينا. Entrée. هاد لا فونكسيون سماوها G. أنا غادي نسميها f seconde. F seconde. Donc je mets prime deux fois, c'est ça. Donc هاد لا كوب غادي نبينها بشي لون حيت ما بيناش هنا اللون ديالها ما بينش مخلط ليا مع الالوان الاخرين. Donc je vais passer aux propriétés. Je vais choisir une couleur, par exemple. Je vais utiliser le vert. Voilà. Je ferme. Donc, هاد لا كورب اللي مرسومه ليا بالخضر هنا هي لا كورب ريبريزونطاتيف ديال لا فونكسيون اف سكوند الاخرانيه. هاهي تتشوف اللون ديالها هو هنا، هي هادي. دونك غادي نحيد هادي اللي بالاحمر، جو في لا كاشي، يعني خلق ليا مشكله باش تفهم شنو تنديرو. غادي نحيد هادي، جو في لا كاشي. فوالا، انا خليت غير الاولى والاخرانيه، بالعكس غادي نحيد الزرقاء اللي غادي نحيد. هذه هي اللي غادي نكاشيها، لا بروميير فونكسيون اللي هي f. Donc je vais
la cacher. Donc خليت غير la fonction f' مع la fonction f seconde. هنا في الشكل عندي la représentation graphique de la fonction f' اللي هي بالأحمر و la représentation graphique de la fonction f seconde اللي هي بالخضر. Donc je vais chercher un lien entre ces deux fonctions. Je vais chercher s'il y a un lien entre ces deux fonctions. Maintenant, je vais tracer ce vecteur de coordonnées 2, 0. Voilà, le vecteur de coordonnées 2, 0. Il y a 2, 0. Voilà. Le vecteur V. Il a لاحظتي مزيان هاد la courbe اللي مرسومه بالاحمر si on lui a fait subir cette translation du vecteur V غادي نوصلوا لهاد la courbe اللي هي مرسومه بالخضر. نفس الشيء حتى بهاد لا برونش. هاد البرونش الحمراء الا درنا لها واحد لا translation du vecteur V بتعطينا هاد la courbe اللي مرسومه بالخضر. احنا غادي نجربوا. Je tape la courbe اللي بغيت نبحث ليها على لا ترانسلاسيون ديالها. دروكا غادي نتكلم على هذا الفيكتور دو ترانسلاسيون اللي هو لو فيكتور في. غتلاحظ هي غادي نطابي هنا بيتبدل لهذا اللون. يعني اللوجيسيال بيعطينا الصوره ديال هاد لا كوب اللي مرسومه بالاحمر بهاد لا ترانسلاسيون اللي اختاريت ليه. وهاد الصوره بتنطبق مع هاد اللون الخضر. لاحظ مزيان غادي نطابي هنا. جو تاب هي تبدلات. شتي لاحظتي هي تبدلات. نعاود نرجع له نعاود العمليه. اذا اش قلنا تنبحثوا على ترانسلاسيون ديال هاد لا كورب بهاد لو فيكتور. je répète la translation ديال هاد لا كورب بهاد لو فيكتور دو ترانسلاسيون. نعاود هاد العملية. كاين شي مشكل هنا. لوبجي ا ديبلاسي هو هذا ها هو puis le vecteur de translation هنا اللوجيسيال ما عرفش اش بغيت ولكن غادي نعاود العملية حتى نحصل على هاد النتيجة. ترانسلاسيون لوبجي ا ديبلاسي هو هذا le vecteur de translation هو هذا. voilà c'est fait. فهمنا؟ دروكا نجيو لا démonstration. on va démontrer que effectivement l'image de la courbe représentative de la fonction f' par la translation tv donne la courbe représentative de la fonction f seconde. هيا لحظة هيا معطاها ليا اللوجيسيال شتيها هاد سماها هو f'1. حنا عندنا هي f seconde. F seconde. عطانا l'écriture ou bien son expression mathématique هي 2 sur x moins 2 plus 3. داكشي اللي عندنا في لي دوني. انا غادي نسميها f seconde. J'essaie de changer le nom. واخا ما تشونجات ليا ماشي مشكل. المهم هذه هي اف سكوند. نعاود نرد لها اللون ديال الخضر. فوالا هي هذه. دونك دروكا غادي ندوزو لا ديمونستراسيون. غادي نثبتو بلا ديمونستراسيون بانه ليماج ديال هاد لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون اف بريم سي لا كورب représentative de la fonction f seconde par la translation t du vecteur u. ندوز دروكا لديك لابليكاسيون فاش تنكتب. ها هما mes deux fonctions f' et f seconde, soit le vecteur v de coordonnées 2, 0. هاد 2 اللي عندي هنا راه هي هاد 2 اللي ناقص هنا من x. وي هاد 2 اللي عندي هنا هي هذه اللي كاينه هنا. Bon, soit le vecteur v de coordonnées 2, 0. Je prends m, le premier point m' de coordonnées
x', ou bien x plutôt, tout simplement, x, f' de x. Et m seconde, un point de coordonnées x plus 2, f seconde de x plus 2. Et nous allons démontrer que le point m seconde n'est que l'image du point m' par la translation t du vecteur v. Bon, هذه الخدمه اللي غادي نديرو دوك في لا ديمونستراسيون تتشبه هذيك الخدمه اللي كنا استعملنا بالنسبه لي بارابول بحال يعني هذا الباراغراف ديال لي فونكسيون اسيمبتوتيك ou bien les fonctions plutôt hyperboles راه بحال الباراغراف ديال لي فونكسيون بارابول ما كاين حتى شي فرق يعني لي ديمونستراسيون تيتشابهوا ils se ressemblent. حنا غادي نكملوا غادي نبحث على les coordonnées ديال le vecteur m seconde m' m seconde plutôt donc بين نكتبوا هي x m seconde moins x m', هادي راه m', y m seconde moins y m'. Le vecteur m' m seconde a pour coordonnées x m seconde c'est x plus 2, l'abscisse de m seconde c'est x plus 2, moins l'abscisse de point m' c'est x. Y m seconde c'est f seconde de x plus 2, alors نخليها هكا تنعوضها من بعد, moins f' de x. Le vecteur m' m seconde a pour coordonnées ici 2, f seconde de x c'est 2 sur x plus 2 moins 2. هذاك الشيء علاش خدينا من الاول l'abscisse de ce point m seconde c'est x plus 2 باش الا درنا هاد x plus 2 ونقصنا منها 2 باش تمشي هادي مع هادي وتبقى ليا x tout simplement هنا وغادي يعني تسامبليفا مع واحد ليكسبريسيون اخرى اللي بتجي حداها ها هي موان f' de x c'est 2 sur x حيت راه هي عندنا بلس 3 جو ميكسكوز اذا خصني نزيد هنا بعدا 3 راه نسيتها بلس 3 حيت لا فونكسيون f seconde il est défini comme étant f seconde de x est égal à 2 sur x moins 2 plus 3 donc f seconde de x plus 2 هي 2 sur x plus 2 moins 2 plus 3 ضروري نزيدها 3 moins عاد غادي ندير f' de x f' de x c'est 2 sur x plus 3 donc moins 2 sur x moins 3 بتمشي هاد 3 مع هاد moins 3 هاد 2 بتمشي مع هاد 2 وبيبقى ليا m' m seconde de coordonnées 2 on a 2 sur x moins 2 sur x qui est égal à 0 donc le vecteur m' m seconde a pour coordonnées 2, 0. Et vous savez que le vecteur v a pour coordonnées 2, 0. Donc le vecteur m' m seconde n'est que le vecteur v. وهادشي حنا عرفناه من البداية دوكا تنبأنا به ملي كنا ترسموا les deux fonctions, les courbes représentatives de ces deux fonctions في logiciel ديال GeoGebra. Donc, cela équivaut à dire que m seconde n'est que l'image de m' par la translation t du vecteur v. يعني أي نقطة من la courbe représentative de la fonction f seconde راه هي l'image ديال واحد النقطة m' من la courbe représentative de la fonction f'. Cela signifie que la courbe représentative de la fonction f seconde est l'image de la courbe représentative de la fonction f' par la translation tu. Par
à la translation TU, tel que هذاك le vecteur U, il a pour coordonnée حنا سميناه V, غادي نديرو TV باش ما نغيروش TV. هذاك le vecteur V راه عنده les coordonnées ديالو هما 2 0. Donc احنا دروكا ديمونطرينا بان هاد لا courbe coloriée en vert n'est que l'image de la courbe coloriée en rouge par la translation T du vecteur V. يعني لك حزتي هاد لا courbe الحمراء suivant هاد la direction, le sens et la norme du vecteur V بتتح في هاد la courbe الخضراء. صافي هذا هو المعنى ديالها. متفقين؟ بمعنى آخر إلا بتحصل على هاد la courbe représentative de la fonction f seconde, tu vas se baser sur la courbe représentative de la fonction f'. يعني ملي ترسمها غادي دير لها واحد لا ترانسلاسيون. وحتى هادي بدور هاد f' إلا بغيت تحصل عليها تترجع la courbe représentative de la fonction f. Et tu vas lui subir une translation du vecteur u. متفقين؟ هاني بيترد ديك la courbe représentative de la fonction f'. ou bien f هذه اللي كاشيت يعني غادي نضرب هنا وغادي نضغط هنا وغادي تبان هاي اذا كانت عندنا لا كورب الزرقاء اللي هي تتمثل لا فونكسيون f. on lui a fait subir une translation dans ce sens du vecteur u وغتعطينا الحمراء هي la courbe représentative de la fonction f'. عاود درنا لها une translation du vecteur v تحزيناها هكا في هذا لو سونس parallèlement à l'axe des abscisses وتعطينا الخضراء. اذا كيف تلاحظ الا بتحصل على لا كورب ديال لا فونكسيون اف سكوند يمكن لك تنطلق غير من لا كورب الاولى اللي هي لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون اف. يعني هاد لا فونكسيون دو ريفيرونس اللي هي اف دو اكس est égal à 2 sur x. تترسمها هي الاولى تدي لها une translation vers le haut vertical suivant ce sens là تتعطيك du vecteur bien sûr de translation هو 0 2 تتعطيك هاد لا كورب حمراء تعاود دي لا translation parallèlement à l'axe des abscisses suivant ce vecteur v de coordonnées 2 0. هذا فكرتي له vecteur u de coordonnées 0 3. عندك هاد الدوره ماشي ديال 2 راه هنا كاينه 3 ها هي 3 هنا. ومن بعد تتحصل على لا كورب ديالك الخضراء. اذا هاد لا كورب الحمراء اللي هي لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون اف بريم لعبت واحد الدور انترميديير. سي ان رول انترميديير يعني دور الوسيط بين لا كورب الزرقاء ولا كورب الخضراء. نقدر دوكا نحيد كاع هاد الحمراء. هاي لاحظ اش غادي ندير غادي نحيد هاد الحمراء ها هي ونولي نتكلم غير على لا كورب دو لا فونكسيون اف تيل كو اف دي اكس تيغال 2 سور اكس ولا فونكسيون اف سكوند الاخرانيه. اذا بغيت نحصل على هاد لا فونكسيون الاخرانيه تنشد لا سوم ديال هاد لو دو فيكتور u مع v تنسوميهم وبيعطيوني ان فيكتور دو كوردوني 2 3. ان فيكتور دو كوردوني 2 3. انا غادي نرسمو je vais lui saisir ici غادي نكتبها 2 3. هو عطاني هاد لو بوين. دونك هاد لو فيكتور اللي لوريجين ديالو هاد لو بوين شفت مشات هذيك النقطة بدنا نعاود نردها بحال ترسمات ومشات. فوالا هاد لو بوين هذا. دونك جو تراس سو فيكتور دروكا تلقى ضغطت على شي حاجه وتمشي هذاك الفيكتور. فوالا هاد لو فيكتور دبليو دروكا اللي عطاه ليا اوتوماتيكمون لورديناتور هو لا سوم ديال هاد لو دو فيكتور u v. Et puisque le vecteur v de coordonnées 2 0 et le vecteur u de coordonnées 0 3 alors
la somme de ces deux vecteurs, c'est le deux vecteurs W de coordonnées 2, 3. À l'abscisse ديال هذا le point, c'est 2. والordonnée ديالو هو 3. Donc les coordonnées du vecteur W sont 2, 3. Donc غادي ندير دوكا la translation T donc du vecteur W. غادي نبحث على l'image ديال هاد la courbe اللي بالزرق بهاد la translation جديدة اللي الفيكتور ديالها W. ونشوف واش بتعطيني هاد la courbe représentative de la fonction f seconde. غادي ندخل translation, غادي نضغط هنا, غادي je vais choisir l'objet ديالي هو هذا, هو التوهج. دونك غادي نضغط على هادي ونشوف واش الا ضغطت عليها وكانت الهضره ديالتي صحيحه راه خص هاد اللون الخضر يتبدل, الا ما تبدلش راني غلط. دونك غادي نضغط هنا, فوالا هو تبدل. Cela signifie que effectivement l'image de la courbe représentative de la fonction f par la translation t du vecteur w de coordonnées 2, 3, c'est la courbe représentative de la fonction f seconde. L'ordinateur a lié automatiquement et هو هنا سمى f1 de x. هي 2 sur x moins 2 plus 3. تفهمنا؟ دونك غادي نديرو الجينيراليزاسيون ديال هادشي كله اللي قلنا. واخا بلاتي نجينيراليزيو بعدا هاد الوضعيه هادي اللي تكلمنا عليها, غادي ندير هنايا f prime de x est égal à a sur x a sur x plus alpha. F seconde de x est égal à a sur x moins bêta plus alpha. يعني دروكا تنجينيراليزيو هاد الوضعيه اللي كنا تكلمنا عليها entre la courbe de la fonction f seconde et la courbe de la fonction f prime, هادي راه f prime. Donc la courbe de la fonction f seconde غادي نكتبو واحد لا فراز بحال هادي انما شو جينيراليزي. La courbe de la fonction f seconde est l'image de la courbe représentative de la fonction f' par la translation t v telles que les coordonnées du vecteur v هما ما غاش نكتب 2 0 حيت دروكا جينيراليزيت حيت 2 قبيله كانت هنا, دروك غادي ندير هنا بيتا 0. Si bêta est égal à 2, on est dans cet exemple. Il a كانت هنا par exemple 3, تنديرو هنا le vecteur v de coordonnées 3 0. Il a كانت هنا مثلا 5, تنديرو le coordonnées du vecteur v 5 0 et ainsi de suite. وهنا غادي نديرو هذيك لا غومارك اللي تكلمنا عليها الاخرانيه. On peut passer de CF de la courbe CF à CF seconde sans utiliser la courbe CF'. CF seconde est l'image de CF par la translation TW du vecteur W tel que هذاك le vecteur W اشنو هما les coordonnées ديالو في نظرك. وي هذاك لو فيكتور دبليو لي كوردوني ديالو تنخرجوا من هذه الكتابه الرياضيه, من هذه ليكسبرسيون ماتيماتيك.
ها l'abscisse ديالو هو بيتا والأردني ديالو هو ألفا. دو كوردوني بيتا ألفا. بحال دروكا إلا كانت اف سكوند دو x est égal à a sur par exemple x moins 7 plus 9. اشنو هما لي كوردوني ديال لو فيكتور دو ترانسلاسيون w اش بيكونوا هما 7 et 9. Vous voyez? Ou là, autre exemple, il est qu'un f seconde de x est égal à, par exemple, on dire 8 sur x plus 5 plus 3 de 8, par exemple. Il n'est pas le vecteur de translation, oui, on va avoir comme vecteur de translation W de coordonnées moins 5 parce que x plus 5 نقدر نكتبها هي x moins 5 x moins 5 donc بيكون هنا moins 5 وهنا بتكون 3 demi. ديما لي كوردوني ديالو هما بيتا et alpha ولكن بيتا الفا تتعتمد على هاد الكتابه هادي ضروري يعني حتى تكتب لا فونكسيون ديالك على هذا النحو بهذه الطريقه هذه عاد تقول وتكون هنا موان اتونسيون الا كانت بلس دير اون بيتيت ترانسفورماسيون. اذا البيتا هو هذا العدد اللي كاين هنا والفا هو العدد اللي كاين هذا هو لابسيس وهذا هو لوردوني ديال لو فيكتور دبليو لو فيكتور دو ترانسلاسيون اللي بيهز لك لا كورب سي اف وردها لك في المكان ديال سي اف سكوند. وي tu vas subir une translation de la courbe de la représentative de la fonction f par cette translation du vecteur w et qui va vous ramener à la courbe représentative de la fonction f seconde. بقات لنا حاجه اخرى اللي ما تكلمناش عليها. هذا لو بوين دو كوردوني بيتا الفا بيكون هو السونتر دو سيميتري ديال هاد لا كورب سي اف سكوند. لو بوين دو كوردوني بيتا الفا بيكون هو السونتر دو سيميتري ديال لا فونكسيون ديال لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون اف سكوند. احنا غادي نشوفوها ثاني في جيوجبرا. بون ها هو الشكل ديالنا. هنا خليت غير لا كورب ريبريزونتاتيف دو نوتر فونكسيون اف سكوند. دونك غادي نجرب واش فعلا هاد الدي هو لو سونتر دو سيميتري ديال هاد لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون اف سكوند. سهله. غادي ندخل هنا وغادي نكتب سيميتري سنترال وغادي نطابي في لا فيغور. ها هو بلاتي كاين شي مشكل بلاتي نعاود واخا دروك نعاود هاد العمليه. عندنا لا سيميتري سنترال غادي نضغط على هاد لا كورب بوي لو بوين دي. ملي غادي نضغط على البوين دي بيعطيني ليماج ديال هاد لا كورب. الا ما ترسمت لياش ليماج في جهه اخرى يعني راه غتكون ترسمات هنا. ها هي ترسمات هنايا. تلاحظوا تبدل هاد التوهج ولا عادي اللون الخضر. هنا دو زيماج اللي تحطوا ليا يعني لا برونش اللي عندي هنا ترسمات ليماج ديالها وعطاتني هاد لا برونش وهاد لا برونش اللي عندي هنا ترسمات ليماج ديالها وعطاتني هاد لا برونش. دونك هذا تيعني بان هاد لو بوين دي اللي عندي هنا دو كوردوني 2 3 هو السونتر دو سيميتري ديال هاد لا كورب اللي مرسومه بالخضر. يعني اي بوين خديتيه من هنا l'image ديالو با لا سيميتري سنترال دو سونتر لو بوين دي ça sera un autre point ici. خديتي واحد البوين هنا l'image ديالو بتكون لتحت. خديتي واحد البوين هنا l'image ديالو بتكون هنا. دونك هاد لو بوين هذا هو السونتر دو سيميتري de notre courbe représentative de la fonction f seconde.
دوكا مبقاش لنا الوقت باش نكتبوا هاد الفقره في دفتر الدروس، اذا غادي نخليوها حتى الحصه المقبله ان شاء الله. Cette séance est terminée, il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.